जय श्रीराम। आसतु आज आम जाना आम ओडिशा राज्य कहीं सबु राज्य अपेक्षा 500 वर्ष पछरे चलुची। यार मुख्य कारण हेउची शिक्षा एवं स्वास्थ्य। बंधुगण आसतु प्रथमे जानिबा शिक्षा कौन। 1608 मसीहा बेलकू आम भारत वर्ष रे 15 लाख रु अधिक गुरुकुल एक्टिव थिला। आउ सेही गुरुकुल रे शास्त्र विद्या सहित 16 प्रकार इंजीनियरिंग विद्या दिया जाउथिला। जेमिति कि माटी रे विभिन्न प्रकार सामग्री दीप ठारू कड़ई पलम पर्यंत तैयारी होउथिला। सेही परि काठरू कारीगरी विद्या टेबुल चेयर खट पलंक गडरेज एभली सब सामग्री तैयारी होउथिला। गुरुकुल रे सुनार किभली भिन्न भिन्न डिजाइन रो गहना मान होई परिबो पिला माननकु शिक्षा दिया जाउथिला। एवं यह सहित गीत वाद्यकार जोग प्राणायाम एथि सहित शास्त्र विद्या एवं शस्त्र विद्या दिया जाउथिला। आत्म सुरक्षा मध्य उभय बालक बालिका माननकु शिक्षा दिया जाउथिला। आमे ओडिया आम कला संस्कृति भारी बढ़िया। आम मातृभाषा ओडिया किंतु आमे ओडिया भाषा छाड़ी इंग्लिश वर्तमान कहूचे। जेमिति कि मु पदे कहूची मम्मी मो टावलटा टिके देलु। जेमिति कि अधा ओडिया एवं अधा इंग्लिश रे वाक्य आमर संपूर्ण हेउची। बंधुगण मम्मी शब्दटी मिश्री देशरू आनी आम भारत वर्ष रे मिक्स करा जायछि। मम्मीर अर्थ हैला कफिन मध्य अनेक वर्षरू रही आसीथिबा शब्दकू मम्मी कहा जाए। सेहीपरि डैडी शब्दर अर्थटी हैला मनीषटी अल्प किछि घंटा मध्य मरीछि ताकू आमे डेथ कहिताउ। एही डेथ शब्द अर्थरू डैडी शब्द को आसीछि। सेहीपरि मैडम काहाकू कहा जाए। मैडम शब्दटी एक फ्रेंच शब्दरू आसीछि माँ आउ दाम, जहाकू बेश्या मानकर मुख्य को मैडम कहा जाए। जी बेश्या मानकर लीडर होता है ताकू मैडम कहा जाए। किंतु आमे आम माँ भौणी एवं निज पत्नी को मैडम कहवा को पछौने। बंधुगण आज पर्यंत आपण माने जो बड़ बड़ वैज्ञानिक माने देखिछंती से सब निज निज मातृभाषा पढ़ी वैज्ञानिक होइछंती। जेपरिक आम भारतर गर्व मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से तांको निज मातृभाषा तमिल भाषा पढ़ी से तांको जीवन कहानी परिचय रे कहिसंती जे तमिल भाषा पढ़ी वैज्ञानिक होइछंती। सेही पळी गुरुत्व आकर्षणर उद्भावक आर्यभट्ट को छाड़ी आमे आइजाक न्यूटन को नामटी पढ़ुचे। मु बुझी पारुनी तृतीय फेल होइतिबा सर आइजाक न्यूटन से केमिति गुरुत्व आकर्षणर उद्भावक हेले। सेही परी उड़ाजहाजर निर्माता राइट ब्रदर्स को दिया जाइछि। किंतु यार 5000 वर्ष पूर्वर भरद्वाजक संहितारे भरद्वाज मुनि 300 प्रकार उड़ाजहाजर निर्माण करिसंती। एहा पूर्वर श्रीरामक रामायण रे रावण जो पुष्पक विमान धरी आसीथिले ताहा कुबेर तांको भाईंकर थिला। एहा तो पुराण रे आपण माने पढिचंती निश्चिंत। एही भली शिक्षार व्यवस्था आम इतिहास रे रही जाइछि। एठी शिक्षा कम आउ मोगल मानक इतिहास एवं इंग्रेज मानक इतिहास अमेरिका कानाडार जलवायु विषय रे पढ़ा जाउछि। बंधुगण इंग्राजी भारी गरीब भाषाटी ना तो तार बापा माँ किए अछंती। थरे कहले इंग्लिश रे अक्षर हेउछि 26 टी किंतु ओडिया रे ताहार डबल जाकी 49 टी। इंग्राजी रे शब्द बा वाक्य संख्या हेउछि 36,000। सेहीपरि ओडिया रे वाक्य संख्या हेउछि 78,000। आमे आम मामू को मामू माई की माई मौसा को मौसा माउसी की माउसी दादा को दादा एवं खुड़ी की खुड़ी कहूचे। किंतु बिचरा इंग्लिश भाषा गोटे गरीब भाषा जहाँकि समस्त को अंकल एवं आंटी रे विवेचित करती। बंधुगण आपण थरे चिंता कले जदि गोटे स्थान रे मामू माई दादा खुड़ी मौसा माउसी थिबे आपण अंकल बोली डाकिबे तो एथि मध्यरु किए शुणिबे जे आपणकर अंकल हेबे। सेहीपरि आमे माने वर्तमान समय अखाद्य खाई आम मानक आयुष 80 रु 60 वर्ष कर सारे। यार मुख्य कारण है स्वास्थ्य। बंधुगण टिके 20 वर्ष पछकू भावतु। 20 वर्ष पूर्वे जदि कहार झाड़ा हो जाउतिला ता माँ ताकू गोटे लेंबू बाटी दे देउतिला एवं सांगे सांगे झाड़ा भल हो जाउतिला। जदि कहार मुंड व्यथा होउतिला जोग द्वारा उलोम विलोम प्राणायाम करिबा द्वारा मुंड बिंधा कमी जाउतिला एवं
କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ନାକରେ ପକାଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କମିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଜୁଆଣି ଦେଇ ଭଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପେଟ ରୋଗ ପାଇଁ ବେଲପତ୍ର ଏଇଭଳି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ରୋଗକୁ ଗୋମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରାଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆୟୁର୍ବେଦ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ମାଟି ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ତେଲ ମସଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଖାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 20 ବର୍ଷର ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆମ ପୂର୍ବଜ ସେ 100ରୁ 130 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଓଲଟା। ଆମେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କାରଣରୁ ମାତ୍ର 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥରେ କହିଲେ ଚିକେନ ସହିତ ଦହି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବିଷ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଫଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କହୁଛେ, ନଡ଼ିଆ ପାଣିର ଏବଂ ନଡ଼ିଆର ରସରେ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପକାଉଛେ, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବିଷ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ ଏକ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ହେଉଥିବା ରୋଷେଇରେ 100% ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳ ପୁରୀରେ କାହିଁକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ? ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଖାଦ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଫସଲରେ ପିଡ଼ିଆ ବା ୟୁରିଆ ପକାଯାଉନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜିଆଁ ଏବଂ କେଞ୍ଚୁଅ ମାଟିକୁ ଖୋଳି ଉର୍ବର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ବିଲମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଜିଆଁ ଆଉ କେଞ୍ଚୁଅ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆଉ ଜିଆଁ କେଞ୍ଚୁଅ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି କ'ଣ ହେବ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଯାହାର ପରିଣାମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଗାଁରେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 1800 ମସିହା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ତେଲ କଳ, ଅଟା କଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଢିଙ୍କି ବୋଲି କହୁଛେ, ସେସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗମାନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁକୁ 40 ଟଙ୍କାରେ କେଜି କିଣୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କୁରକୁରେ, ଅଙ୍କଲ ଚିପ୍ସ ଭଳି ମାସ ମାସ ବନ୍ଦ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ଅପଦାର୍ଥର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ତାହା ପୁଣି 700ରୁ 800 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ। 40 ଟଙ୍କା ଆଳୁ କେଜି ହେଲେ ଅଙ୍କଲ ଚିପ୍ସ କିମ୍ବା କୁରକୁରେ କିଲୋ 700ରୁ 800 ଟଙ୍କା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ କିଣି ନେଉଛେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗମାନ କଲେ, ଯେମିତିକି ଧାନ କଳ, ତେଲ କଳ, ଏମିତି କାଠ କାରଖାନା, ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।